खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है गज़लियात। गज़लियात हकीम मोमिन खान मोमिन की गज़लें हम पढ़ेंगे। इस सबक को बच्चों मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया है हकीम मोमिन खान मोमिन की ज़िंदगी के हवाले से और आपकी खुसूसियात तर्ज़ व तहरीर का हमने मुताला किया है। दूसरे हिस्से के अंदर हम दूसरे और तीसरे के अंदर जो गज़लियात हैं 2 हमारे निसाब में दे रखी हैं, उनका मुताला करेंगे। और तीसरे हिस्से के अंदर हम चौथे हिस्से के अंदर मश्की सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके सामने तीसरा हिस्सा लेकर आया हूँ, जो गज़ल है मोमिन खान मोमिन की, और जिसका उन्वान है ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम। बहुत मशहूर शायर हुए हैं, अलग तरह के शायर हुए हैं, हुस्न व इश्क की मोहब्बत की बातें करने वाले शायर हुए हैं और अपनी बात को सादगी से सीधे तरह से कहने वाले शायर हुए हैं। मोमिन खान मोमिन आपका नाम था, मोमिन ही आप तखल्लुस करते थे और कई तरह के फ़नों और उलूम में आप माहिर थे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जो कि गज़ल है ठानी थी दिल में अब न किसी से मिलेंगे हम। पहले मैं आपको इस सबक की बुलंदखानी करूंगा, आपके सामने बुलंदखानी करके दिखाऊंगा, और उसके बाद हम अलग अलग अशार लेकर उन अशार की तशरीह करेंगे, उनको समझेंगे कि उसमें मोमिन क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए आप, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। मोमिन कह रहे हैं ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, कि दिल में हमने ठान लिया था कि अब किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने दिल से ही हम नाचार हो गए हैं। दिल ने ही हमें लाचार कर दिया है कि हम रुकना चाह रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन दिल से मजबूर हो गए और फिर से अब हम मिलने जा रहे हैं, मिल रहे हैं। दूसरा शार है हंसते जो देखते हैं किसी से किसी को हम, हंसते जो देखते हैं किसी से किसी को हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। कितना खूबसूरत शेर है कि हंसते जो देखते हैं किसी से किसी को हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। जो तशरीह है, क्या कहना चाह रहे हैं मोमिन, मैं अभी आपको मुख्तसर तरीके से बताता जा रहा हूं। तशरीह के अंदर पूरी तरह समझेंगे, अभी आपको पढ़ने का तरीका देखना है और लज्जत लेनी है पढ़ने के अंदर कि मोमिन की गज़ल में मोमिन ने जो मज़ा भरा है, जो लज्जत भरी है, जो हुस्न व इश्क के परस्तार कहलाते थे, वो किस लिए कहलाते थे। तर्ज तहरीर और खासियत का आपके बारे में आपको फिर से पता चलेगा मोमिन की यहाँ पर, कि जब हम कह रहे हैं मोमिन के जब हम किसी को किसी से हंसते हुए देखते हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं तो हमें अपने पुराने दिन याद आते हैं। तो उनके हंसते हुए चेहरे देखकर हमें रोना आ जाता है, हम रोने लग जाते हैं और बेकसी से हो जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारा क्या हाल होने वाला है। उस हाल के अंदर ये रोते परेशान होने की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम, उन हंसते हुए चेहरों को देखकर बेकसी से रोना शुरू कर देते हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं, जब मोमिन कह रहे हैं कि हमसे ना बोलो तुम, हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला। मोमिन किसी अपने दोस्त की बात की नकल कर रहे हैं कि उसने किसी बात के लिए मना कर दिया। अब यहां पर वो दोबारा कह रहे हैं कि हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला। इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम, हमसे ना बोलो तुम, इसे क्या कहते हैं भला। इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं और किसी बात के लिए उसने मना कर दिया कि हमसे ना बोलो तुम, तो उसकी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे ना बोलो तुम, ये क्या बात हो गई, और इसे क्या कहते हैं जो तुम मेरे से कह रहे हो हमसे ना बोलो तुम, क्यों नहीं बोले। और इंसाफ कीजिए, अब तुम ही इंसाफ करो कि तुमसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बोले हमसे तुमसे। तो समझना है आपको। उस कुएं में जा मरेंगे मददे हजूम इश्क, उस कुएं में जा मरेंगे मददे हजूम इश्क। कुएं यानी रास्ता, उस कुएं में, किस कुएं में, अपने दोस्त की, अपने यार की, अपने महबूब की कुएं में जाकर मरने की बातें कर रहे हैं। और मददे हुजूम इश्क, ए इश्क के हुजूम, ए मेरी तमन्नाओं, मेरे शौक,
میرے دل کے جو ارمان ہیں وہ سب جو ان سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ مجھے مدد کرو اس کنویں میں جانے کے لیے جہاں پر جا کے مجھے مرنا ہے. آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم. کمزوری، بے طاقتی کمزوری، کہ وہاں مجھے جانا ہے، مرنا ہے، وہاں جا کے میں جا نہیں پا رہا ہوں، تو اب میری مدد کرو، میرے دل کی تمناؤں، میری آرزو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں جا کے میں مر جاؤں. تو آج پھر طاقت نہیں ہے، پھر بھی بے طاقتی سے اور زور لگاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں. لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں. کہہ رہے ہیں کہ لے نام آرزو کا، اگر میرا دل آرزو کا نام لے، کوئی تمنا آ جائے میرے دل کے اندر، کچھ آرزو آ جائے، تو پھر میں اپنا دل کو نکال کے پھینک دوں گا. مجھے ایسا دل ہی نہیں چاہیے جس کے اندر تمنا ہے، آرزو آئے. مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، کہ اگر ہم کسی بدعتی سے، برے اعمال کرنے والے سے، اسلام کے اندر، مذہب کے اندر نئی چیزیں نکالنے والے سے ہم بات کریں، اس سے اگر ہم کوئی رابط رکھیں، کچھ رابطہ رکھیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں. مومن کی خاص بات، جب ہم خصوصیات پڑھ رہے تھے کلام کی پہلے حصے کے اندر، وہاں پر ایک بات آئی تھی کہ مومن اپنے تخلص کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. یہاں پر اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ تضاد کی صنف آپ نے پیدا کر دی ہے. یہاں پر مومن کا تضاد ہے، متضاد ہے بدعتی. یہ تضاد صنف بھی ہوتی ہے جو ہمارے نصاب میں نہیں ہے، جو ہمارے نصاب میں ہم صرف وہی لیتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہاں پر مومن نے اپنا تخلص کا استعمال کیا ہے، جو لگ نہیں رہا کہ تخلص کی طرح ہے، تخلص لگ نہیں رہا یہاں پر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مومن نہ ہو، کسی بدعتی سے اگر ہم ربط رکھیں، تو یہاں پر بچوں پس منظر بتا دوں میں آپ کو اس کا ایک بار، کہ پس منظر کیا ہے، کہ کہاں مومن نے یہ غزل لکھی ہے. تو مومن کے ایک دوست ہوتے تھے فضل حق خیرآبادی نام سے، آرزو تخلص کرتے تھے. یہ جو دکھ رہا ہے نا آپ کو، نام بھی لیا انہوں نے یہاں پر، فضل حق مولانا فضل حق خیرآبادی، اور آرزو تخلص رکھتے تھے. مومن کے بہت گہرے دوست تھے، بہت اچھی دوستی تھی مومن کی. تو ان سے کسی بات پر اس وقت مومن کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ جھگڑے کے اندر، غصے کے اندر مومن نے غزل لکھی. اور یہاں پر اب دیکھو کہ غزل کے اندر ایک الگ ہی رنگ آ گیا، کہ یہاں محبوب کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات پیچھے یہ بھی ہے کہ جو ان کا دوست ہے، جو ان سے لڑائی ہو گئی، دوست سے جھگڑا ہو گیا ہے، اب جھگڑے کے اندر وہ دوست سے باتیں کر رہے ہیں. یہاں نام بھی لیا، دیکھو، لے آرزو کا تو دل سے کو نکال لیں. آرزو یہاں پر تمنا کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہمارے دل کے اندر آرزو ہوتی ہے ان آرزو کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے ان آرزو کا بھی نام لے دیا، یہاں پر مولانا فضل حق خیرآبادی کا نام بھی لے دیا، کہ جو میرے دوست تھے، آرزو تخلص کرتے تھے، کہ اب میں ان سے ناراض ہوں اور میرے دل نے ان کا نام لینا بھی بند کر دیا ہے. اب میں نام نہیں لیتا ان کا، اور اگر نام لے لے میرا دل تو میں اپنے دل کو دل سے نکال کے رکھ دوں، باہر نکال دوں سینے سے. اتنا ان کے اوپر غصہ تھے، اتنا ان کے اوپر ناراض تھے فضل حق خیرآبادی کے اوپر. پوری نظم آپ نے غصے کے اندر، ناراضگی کے اندر یہ غزل لکھ دی پوری کی پوری، اور استعمال بھی کر دیا کہ لے نام آرزو کا تو دل سے نکال دیں. اور بدعتی کہہ رہے ہیں ان کو کہ مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. آرزو کو بدعتی کہہ رہے ہیں. اور اوپر بھی کہا تھا، دیکھو، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم. تو یہ بھی آپ نے انہی کے لیے لکھا تھا. پہلے آپ نے مقطع لکھا تھا اور مقطع کے بعد آپ نے پوری غزل تیار کی تھی. تو کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، تو وہ انہی کے لیے بات ہو رہی تھی کہ ان کے خاص دوست ہے. مقطع لکھ لیا تھا پہلے، اور آگے پھر غزل کو انہوں نے پوری کی تھی جب بعد میں صلح بھی ہو گئی تھی ان کے آپس میں. تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، کہ ہم نے کسی سے نہیں ملنے کے لیے، جو دوست تھا اس سے نہیں ملنے کے لیے ٹھانی تھی دل کے اندر کہ اب نہیں ملنے والے اس سے، ہم ناراض ہیں اس سے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست اتنا پیارا تھا کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور پھر جا کر اس سے ملنے چلے گئے، پھر اس سے دوبارہ صلح کر لی. تو چلتے ہیں ہم آگے غزل کی تشریح کے اوپر، جہاں پر اس کی تشریح کریں گے، الگ الگ اشعار کو لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تشریح لکھی ہوئی بھی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ لینی ہے. اور اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے کہ لکھنا بھی ہے، آپ کو یہاں سے نوٹ بھی کرنا ہے، تو آپ اسے نوٹ کر لیں. ورنہ اگر آپ سمجھ لو گے تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اندر آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. تو دیکھیے، شروع کرتے ہیں غزل ہم پھر سے، کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ناچار کے معنی مجبور، لاچار، بے بس. مومن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں ٹھانی تھی کہ اب ہم اپنے دوست سے کبھی نہیں ملیں گے. کیوں؟
क्योंकि हमारा दोस्त हमारे ऊपर जुल्म और सितम करता है, हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, तरह तरह से सताने की कोशिशें करता है, तो इससे इतने आजीज हो गए कि दिल में ठान लिया, दिल में अहद कर लिया था कि अब नहीं मिलेंगे उससे जाके। उसने इतना परेशान कर दिया है दोस्त ने कि अब हम दोस्त से मिलने वाले नहीं हैं। ठानी थी दिल में अब ना किसी से मिलेंगे हम। हमने ठान ली थी कि वो हमें इतना परेशान करता है, इतनी अजियत देता है कि अब उससे नहीं मिलना, उससे दूर रहना है। पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। मोमिन कहते हैं कि लेकिन हमने ठान ली थी दिल के अंदर कि हम अपने दोस्त से नहीं मिलेंगे, अपने महबूब से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने दिल से लाचार हो गए हम। अब इस दिल का क्या करें? दिल के हाथों मजबूर हो गए और दोबारा जो है मिलना पड़ा है, दोबारा सुलह करनी पड़ी है। तो ये मिलने के बाद शेर लिख रहे हैं कि अब क्या करें कि लाचार हो गए जी से। हमने तो अहद कर लिया था, हम तो सोच रहे थे कि अब नहीं मिलेंगे, मन में ठान ली थी, हमने इरादा कर लिया था कि अब नहीं मिलने वाले जाकर, लेकिन क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो गए, बेबस हो गए और जाकर मिलना पड़ा अपने दोस्त से। ये था इस शेर का मफहूम। इसकी तशरीह आपको लिख लेनी है। तशरीह देखिए कि इस शेर में शायर कहता है कि मोहब्बत में जो हमको सख्तियां उठानी पड़ी हैं, उनसे आजिज आकर हमने दिल में इरादा कर लिया था कि अब महबूब से नहीं मिलेंगे या दोस्त से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही हमारी तबाही और बर्बादी का सबब है। लेकिन क्या करें और इस दिल को कैसे समझाएं? अब इस दिल के हाथों मजबूर होकर फिर वहां जा रहे हैं, फिर से मिलने जा रहे हैं कि हमने नहीं जाना था, नहीं मिलना था दोस्त से, लेकिन फिर भी हम दिल से मजबूर हो गए। और बच्चों, दिल की मजबूरी ऐसी होती है कि हम कभी किसी को चाहते हैं, किसी को बहुत अच्छा दोस्त बना लेते हैं, उससे लाख लड़ाई झगड़े हो जाएं, जो आपका दोस्त है उससे तुम खूब लड़ लो, खूब बातें कर लो, नाराज हो जाओ दुनिया भर के, लेकिन थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद आपको फिर उसी दोस्त से ख्याल आता है। वो आप अपने दिल से मजबूर हो जाते हो कि दोस्त था मेरा, लड़ लिया झगड़ लिया, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त ही है, और दोबारा उसको मनाकर ले आते हो। या फिर तुम्हारा दोस्त खुद आपको मनाने आ जाता है, खुद दोबारा मिलता है। यही तो दोस्ती होती है कि दिल से दिल मिल जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं मनाने के लिए, मजबूर हो जाते हैं मिलने के लिए दूर होने के बाद भी। तो इस शेर का मफहूम में यही है, मोमिन यही कहना चाह रहे हैं कि हमने इरादा कर लिया था कि अपने दोस्त से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी दोस्ती ऐसी थी, इतनी पक्की इसकी यारी थी कि हम अपने दिल से मजबूर हो गए और दोबारा उससे जाकर हम मिलने चले गए, दोबारा उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। आगे आते हैं अगले शेर पर कि हंसते जो देखते हैं किस बेकसी से, किसी से किसी को हम मुंह देख देखते रोते हैं, किस बेकसी से हम। इस शेर के अंदर मोमिन कह रहे हैं, बेकसी मतलब बच्चा होता लाचारी, आजिजी, मजबूरी, कुछ नहीं कर पाने की खटक मन के अंदर कि हम कुछ नहीं कर सकते, बेकसी से कुछ नहीं कर पाने का दुख। तो मोमिन कहते हैं इस शेर के अंदर बच्चों कि जब हम किसी को किसी से हंसते हुए बातें करते हुए देखते हैं, जब हम दो शख्सों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, हंसी मजाक, हंसी हंसी से हंस हंस के बातें करते हुए देखते हैं, तो हमें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। ये अपने दोस्त से बिछड़ने के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैं अपने दोस्त के साथ था, मैं अपने यार के साथ था, तो मैं भी ऐसे ही खूब हंसी मजाक करता था, खूब हंस हंस के बातें करते थे, तरह तरह की दुनिया और जहान की बातें हमारे दोस्तों के साथ होती थी। लेकिन अब जब से मेरा दोस्त दूर चला गया है, अब उसकी याद के अंदर मैं रोता चला जा रहा हूं, परेशान होता चला जा रहा हूं। और जब मैं किसी को हंसते हुए देखता हूं, आपस में दो दोस्तों को आपस में बात करते हुए देखता हूं, तो मुझे अपने दोस्त की याद आ जाती है और मैं बेकसी से रोने लग जाता हूं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब लाचार होके, मजबूर होकर रोने लग जाता हूं कि मैं क्या करूं, कैसे अपने दोस्त से मिलूं, मेरा दोस्त तो मुझे नहीं मिलने वाला भी। तो वो बेकसी में, मजबूरी में रोना शुरू कर देते हैं। तशरीह देखिए इसकी। शायर कहता है कि मोहब्बत में हमने जो गम उठाए हैं, उनके सबब हंसी हमारे लबों से गायब हो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती जो हंसी का सबब बने। और अब तो यह आलम हो गया है कि कहीं किसी को हंसते और बात करते हुए देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बहुत देर तक हम हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखकर रोते रहते हैं। जब उसको अपने महबूब की याद आती है, जब भी कोई हंसते हुए देखता है किसी को, अपने दिलबर की याद आती है और ये रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। दूसरा मफहूम देखिए इसका, दूसरा पहलू यह भी है कि हमें तुम्हारी मोहब्बत में हमेशा नाकामी हासिल हुई है, वसल की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकी। लिहाजा जब हम किसी आशिक को माशूक के साथ हंसते हैं, बात करते देखते हैं, तो हमको अपनी नाकामियां याद आ जाती हैं, और तब उनके चेहरों को देखकर
دیکھ دیکھ کر ہم روتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی خوشی نہیں ملی، ہمیں کبھی ہنسی نہیں ملی، تو ہم اپنی ناکامیوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اس کو ہنسی آ رہی ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے، وہ ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، تو ان سے حسد کے اندر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ ان سے جلن کے اندر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، دونوں مفہوم اس شعر کے صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ یہاں پر یہ معاملہ بندی کا شعر ہے۔ معاملہ بندی کیا ہوتی ہے بچوں؟ راز و نیاز کی باتیں۔ جب دو عشق کرنے والے، دو محبت کرنے والے، دو بہت قریبی دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں تو کئی باتیں ان کی راز و نیاز کی باتیں ہو جاتی ہیں اندر، اور وہ ان راز و نیاز کی باتوں کو کلام میں شامل کرنا معاملہ بندی کہلاتا ہے۔ معاملہ بندی آپ کو سمجھ لینا ہے خالی موٹے موٹے طور پر۔ تو شعر ہے، ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بلا۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کئی بار اپنے گھر کے اندر، میں آپ کو گھر سے ہی لے چلتا ہوں اس چیز کو، کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہو کہ بیٹا پانی پلانا، یا بھائی پانی پلانا، پانی کے لیے کہتے ہو اس سے، تو وہ پانی کہتا میں تو پانی نہیں پلا رہا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ پانی نہیں پلا رہا، یہ کیا بات ہوئی پانی نہیں پلا رہا؟ آپ کے والد آپ کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا فلانی چیز بازار سے لانی ہے، بازار جاؤ اور چیز لے آؤ، آپ کہہ دیتے ہو کہ نہیں بازار نہیں جانا مجھے، تو آپ کے والد کیا چلتا ہے؟ بازار نہیں جانا، کیا بات ہوئی بازار نہیں جانا، کیوں کہہ رہے ہو بازار نہیں جانا؟ تو اسی طرح معاملہ بندی وہی معاملہ بندی ہے کہ وہ راز کی بات ہے کہ پہلے کیا بات ہوئی اور اس کے بعد وہ بات شامل ہوئی۔ تو ہم سے نہ بولو تم، کسی سے مومن نے کہا بات کرنے کے لیے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ذرا میری بات سنو، ادھر آؤ، وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے میں ہی اس نے بول دیا کہ ہم سے نہ بولو تم، وہ منع کر دیا کہ ہم سے نہ بولو تم، تو پھر اس کا جواب شعر میں دے رہے ہیں کہ ہم سے نہ بولو تم، یہ کیا بات ہے کہ ہم سے نہ بولو تم؟ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم۔ وہی اس شعر کے اندر دیکھو اسی انداز میں استعمال کیا گیا ہے، ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم سے نہ بولو تم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تم سے آیا ہوں بات کرنے کے لیے، کیا بات ہوئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم؟ انصاف کیجئے، پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ کیا بات ہو گئی، تم مجھ سے کہہ رہے ہو ہم سے نہ بولو تم سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور تم ہی بات کرنے کے لیے منع کر رہے ہو۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ کہاں کی صحیح بات ہے تمہاری، کہ تم نے جو کہا ہے ہم سے نہ بولو تم، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تم سے عاجزی کر رہا ہوں، اور تم مجھے پھٹکار رہے ہو، تم مجھے ڈانٹنے کی کوشش کر رہے ہو، میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ تشریح دیکھیے اس کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو نظر انداز کرنا اور رقیبوں سے بات کرنا، تعلق رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس شعر میں مومن اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور ان کا انداز مکالمات کا ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے، اور شاعر اپنے محبوب سے شکوہ شکایت کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ تم سے بات کرنے اور تمہارے ساتھ رہنے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، تم دوسروں سے بات کر رہے ہو، کسی اور سے بات کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی اور کے اندر تم بیزی ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنو، تو تم مجھے ہی دتکار رہے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم۔ مگر یہ کیسا انصاف ہے کہ تم رقیبوں کے ساتھ جو جھوٹی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہو، بات کرتے ہو، اور مجھے خود سے دور رہنے کا کہتے ہو اور بات کرنے سے ہی منع کرتے ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وفائی، یہ بے وفائی میرے ساتھ کیوں ہے؟ تم ہی انصاف کرو کہ تم کیوں کر رہے ہو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، کہ مجھ سے بات کر لو، میرے پاس آ جاؤ، دوسروں کے پاس مت جاؤ۔ تم دوسرے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اور میں کہتا ہوں تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، میں بات کرنے کے لیے بلا رہا ہوں تو مجھے جھڑک دیتے ہو، کہتے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم۔ تو تم بتاؤ کہ تمہاری کہاں کی ذہانت ہے، کہاں کی تمہاری اچھی بات ہے؟ یہ تو بہت بری بات ہے تمہاری، اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم انصاف کرو میرا کہ اب کیا کروں میں جب تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اس کو میں جا مریں گے مدد ہجوم عشق، کئی جگہ اس کو شوق بھی لکھا گیا ہے یہاں پر، مدد ہجوم شوق۔ تو ہجوم عشق یہ اپنی آرزو اور تمناؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو دل کے اندر تمنائیں ہیں، وہ آرزویں ہیں جو محبوب کی گلیوں تک لے کے جانے کے لیے اس کو راغب کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں چلنے کے لیے۔ تو ان سے التجا کر رہے ہیں کہ میری تمناؤں، میری آرزوؤں، تم مجھے ہمت دو، مجھے حوصلہ دو کہ میں اپنے محبوب کی گلی تک چلا جاؤں، اس کے راستے تک چلا جاؤں، اور وہاں جا کے مر جاؤں گا میں،
उस कुएं में जहां मरेंगे, मैं वहां जाकर मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने वाला हूं, मरने का टाइम आ गया, लेकिन मैं वहीं जाकर मरना चाहता हूं। तो वहां कैसे जाऊंगा मैं? तो जो हुजूम इश्क है, कि इश्क का हुजूम है, मेरे जज्बातों का हुजूम है, जो मेरे दिल के अंदर भरा हुआ है, तमन्नाएं हैं अपने महबूब को देखने के लिए, तो तुम और जोर करो कि मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाए और मैं अपने यार की गली के अंदर चला जाऊं, जहां मुझे मरना है उस रास्ते के अंदर चला जाऊं मैं। आज और जोर करते हैं बेताकती से हम, कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, कमजोर हो गया, मरने वाला हूं, मरने की हालत में पहुंच गया हूं मैं। अब मुझे मरना है तो मुझे उस गली में ही जाके मरना है। तो उस गली में मुझे हुजूम शौक या हुजूम इश्क तुम लेके चलो मुझे वहां पर, कि मैं वहां पर जाऊंगा तुम्हारी बदौलत। जब तुम मुझे आरज़ू, मेरी तमन्ना मेरे को जागेगी, मेरे अंदर तमन्ना, तो मैं उस जगह पर चला जाऊंगा और उस जगह पर जाकर मैं मर जाऊंगा। तो बेताकती से, कमजोरी से, ताकत नहीं है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी आज जोर लगाते हैं, आज और ताकत लगाते हैं कि आज उस गली के अंदर पहुंच ही जाएं कि जहां पर जाकर मेरा दम निकलने वाला है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि महबूब के कूचे गली में मरने की ख्वाहिश का इजहार किया है शायर ने, अपने महबूब की गली में मरना है उनको। और शायर कह रहे हैं कि महबूब के जुल्म सितम ने मुझे हिलाकर रख दिया है और अब मुझ में महबूब से दूरी और महबूब के जुल्म सितम को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बहुत कमज़ोर और नातवा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी ताकत जमा करके महबूब की गली में जाऊँगा और अपनी जान वहाँ कुर्बान कर दूँगा। कू यानी होता है बच्चों कूचा या गली। तो अपने दिल की तमन्नाओं, आरजुओं को, शौक को कह रहे हैं कि मेरे अंदर ताकत दो, मेरे अंदर ताकत भर दो, कि जिस ताकत की वजह से मैं उठूं, कमजोरी के अंदर उठ जाऊं। मैं कमजोर हूं, नातवा हो रहा हूं, मैं हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं जुल्म सितम के बदौलत, तो मैं वहां जाऊं और वहां जाऊं तो मेरा दम निकल जाए और मैं अपने जिंदगी से निजात पालूं, मैं अपने दुख दर्द से, तड़प से निजात पालूं। अगले शेर की तरफ आते हैं। ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले। मोमिन कहते हैं कि अगर मेरा दिल किसी आरजू का नाम ले, कोई तमन्ना मेरे दिल में जागे, तो मैं मेरे दिल को ही बाहर निकाल के फेंक दूंगा। मेरे दिल के अंदर अब कोई तमन्ना नहीं है, मेरे दिल को कोई आरजू नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हर चीज से मैं फारिग हो गया हूं, हर चीज से मैं दूर हो गया हूं, मुझे कोई दिलचस्पी किसी भी चीज के अंदर नहीं है। और अब तो यह हाल हो गया है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मेरे दिल के अंदर कोई तमन्ना जागती भी है, मेरे दिल में भी कोई आरजू निकालती है, तो मैं दिल को ही बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। मुझे ऐसा दिल भी नहीं चाहिए कि जिसके अंदर कुछ आरजू है, कुछ तमन्नाएं हैं। मायूसी जाहिर कर रहे हैं कि अपने दोस्त से मिले नहीं, यार से मिले नहीं, गम ही गम मिलता चला जा रहा है, कोई विसाल की बात नहीं हो रही, तो फिर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी तो बेतमन्ना हो चुकी है, बेआरज़ू जिंदगी हो चुकी है। अब कोई आरज़ू, कोई तमन्ना मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है। और मेरा दिल है, अगर इसमें भी कुछ तमन्ना जागती है तो मैं अपने दिल को ही निकाल दूंगा, उस तमन्ना को दिल से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। मोमिन ना हो जो रब्त रखें बिद्दती से हम, और हम मोमिन हैं। जो मैं बात कह रहा हूं कि मैं अपना दिल निकाल दूंगा, मैं मोमिन हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरा बिद्दती से, बुरे काम करने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। मैं बिल्कुल भी रब्त नहीं रखता बिद्दती से, बुरे काम करने वालों से। मोमिन हूं मैं, सदाकत के रास्ते पर चलता हूं, सच्चा इंसान हूं, सच्चा मुसलमान हूं। झूठ नहीं बोलता मैं कि अब मेरे दिल में कोई आरजू नहीं है। अगर कोई आरजू तमन्ना आएंगी भी तो मैं तो उन आरजुओं को बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। आरजू क्या, मैं अपना दिल ही बाहर निकाल कर रख दूंगा, बाहर निकाल कर पटक दूंगा। तशरीह देखिए इसकी। शायर कहता है कि हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, इसके सिवा हमारे दिल में किसी आरजू का क्या काम है। अगर दिल आरजू का नाम भी ले तो हम उसको दिल से निकाल बाहर करें कि यही ईमान है। इससे अलग किसी बुरी रस्म को चलाएं या उससे ताल्लुक रखें तो फिर हम मोमिन तो नहीं है। शायर ने अपने नाम से क्या खूब माने पैदा किए हैं, तखल्लुस से माने पैदा कर दिए शेर के अंदर, कि मोमिन ना हो जो रब्त रखें बिद्दती से हम। अगर हम बिद्दती से रब्त रखेंगे, वास्ता रखेंगे, तो हम मोमिन नहीं है। अब हम मोमिन कैसे हो गए? क्योंकि हमने जो आरज़ू होती हैं, जो दुनियावी चाहते होती हैं, जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है, गुनाहगार बन जाता है, उन आरज़ुओं को, उन तमन्नाओं को हमने अपने दिल से निकाल दिया है। कोई तमन्ना, कोई चीज मेरे जिंदगी के अंदर जो मुझे रागिब करे जिंदगी की तरफ, कोई नहीं है, कोई चीज नहीं है। और
दूसरा मफहूम वही मैंने आपको बताया था कि आरजू का नाम यहां पर लेकर के अगर मेरा दिल आरजू का नाम ले तो मैं दिल से निकाल लूं, इतना गुस्सा थे अपने दोस्त के ऊपर, तो वहां भी आपने मोमिन ने इस्तेमाल किया है। तो बच्चों ये थी मोमिन की गजल का खुलासा। मोमिन की दूसरी गजल है ये जो मुकम्मल हो गई है, और उम्मीद है कि आपको पूरी गजल भी समझ में आ गई होगी। तशरीह अगर आप लिखनी है तो लिख सकते हो, वरना आपको मुंह ज़बानी ही इसको याद रखनी है। जहन में रखना है आपको कि जब भी आप ये अशार पढ़ें, गजल पढ़ें, तो आपको जहन खुद ब खुद बता दे कि इसके माने ये हैं। अगर आप लिखोगे तो वो इतना याद नहीं होता जितना आपने समझने के बाद याद होता है। समझ के आप अपनी जुबान के अंदर इसको लिखोगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर पेवस्त हो जाएगा। तो ये सबक यहाँ पर खत्म हो गया है। अगला जो हिस्सा वीडियो का होगा इसके अंदर हम इस सवाल से मुतालिक सवाल और जवाब करेंगे। तो सवाल और जवाब का वीडियो आने तक इंतजार करें। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।